My name is Dr. Anup Netrawalkar. I am looking after this scheme, Public Health Assurance Scheme, that is Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana. I am working as a quality manager at Directorate of Health Services for this particular scheme. आता ही स्कीम जी आसा ती 2018 रांचीन लॉन्च केल्ली ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदीची. आता ह्या जे मार्जिनलायज्ड आणि अंडर सर्वड जी लोक आसात भारत देशांत, गरिबांतले गरीब हांकां बेनिफीट मेळपाक लागून ही स्कीम लॉन्च केल्ली. सो ह्या स्किमी अंडर ह्या लोकांक खूब बेनिफिट्स मेळटात. हे इन्शुरन्स कवर आसा 5 लाखाचें. सो 5 लाख तांकां बेनिफिट्स मेळटा अंडर दीस स्कीम. आतां ह्या आतले बेनिफिशरीज कोण? हे बेनिफिशरीज ह्या अंडर दीस स्कीम हॅज बीन ऑलरेडी ट्रेस्ड. 2011 जेन्ना सेन्सस जाल्लो भारत देशान 2011चो, तेन्ना आमी एक स्पेशल ह्या लोकांक आमी आयडेंटिफाय केल्या. हे लोक ऑलरेडी आयडेंटिफायड आसा, फक्त हांकां ट्रेस करूंक जाय आनी तांचे गोल्डन कार्ड्स करपाचे आसा. त्या खातीर आयज आमी हांगा PHC आल्दोनान ह्या स्किमी बद्दल सेन्सिटायज करपाक आयिल्ले आनी हांगा वी हॅड अंगणवाडी वर्कर्स जांची कम्युनिटीन खूब वळख आसा, खूब लोकांक ती वळखता. त्या खातीर हांकां सेन्सिटायज करपाक आमी आयज हांगा PHC आल्दोनान आयिल्ले. PHC आल्दोनाच्या ज्युरिडिक्शनाच अंडर हांगाच जवळ जवळ 1200 फॅमिलीज आसात, वीच ट्रान्सलेट्स टू अबाउट 3000 बेनिफिशरीज वीच वी नीड टू आयडेंटिफाय. सो इतले बेनिफिशरीज ह्या वाठारांत जे बार्देस तालुक्यान सुमार आमी आयडेंटिफाय केल्ले आसा, जांकां आमी ट्रेस करपाक जाय, तांचें कार्ड जें आसा तें करून घेवपाक जाय. सो सेंटर्स खूब आसात. जवळ जवळ 22 पब्लीक हॉस्पिटलां एम्पेनल्ड आसा हे स्किमी अंडर गोंयान आनी 16 सुमार प्रायवेट हॉस्पिटलां आसा वीच आर एम्पेनल्ड अंडर दीस स्कीम. सो ह्या लोकांक आमकां ट्रेस करपाक जाय, सोदून काडूंक जाय. सो तांकां हें बेनिफीट ह्या स्किमीचो लाभ मेळूंक जाय. 5 लाख तांकां कवर आसा. ह्या स्किमीचे दुसरे फायदे म्हणल्यार पोर्टेबिलिटी. जर खंयचें दुयेंस, क्रॉनीक इलनेस लायक कॅन्सर बिन्सर अशें कितें दुयेंस जालें आनी तें जर गोंयान हांगा ताका कांय ट्रिटमेंट ना, बिकॉज मे बी ड्यू टू मेनी रिजन, जशें की हांगा डॉक्टर्स ते स्पेशलिटीचे अवेलेबल ना किंवा ती मशिनरी हांगा ना, जाका लागून तो ट्रिटमेंट जर हांगा गोंयान जायना जाल्यार त्या बेनिफिशरीन भायर वचून, गोंयच्या भायल्या स्टेटीन वचून सुद्दां ट्रिटमेंट घेवंक शकता. जी एम्पेनल्ड हॉस्पिटलां आसा त्या हॉस्पिटलांत वचून ती ट्रिटमेंट ताणें घेवंक शकता. हो जो प्रोग्राम आसा, जो आयुष्मान भारत जन आरोग्य प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना प्रोग्राम आसा, तो फुल्ली ऑनलायन आसा. म्हणजे तो सगळो ऑनलायन ड्रिवन. बेनिफिशरी आयडेंटिफाय करप, खंयचे जे ऑलरेडी आयडेंटिफायड आसा ते कशें ट्रेस करप, इट इज थ्रू पोर्टल. मागीर केसी जेन्ना रेज जातात, म्हणजे पेशंट एडमीट जावन जेन्ना केस रेज करता हॉस्पिटल, दॅट इज ऑल्सो हॅपनींग ऑनलायन. सो हें सगळें ऑनलायन ही स्कीम ड्रायव जाता भारत देशान. सो फूल भारत देशान हे 10.74 crores फॅमिलीज आयडेंटिफाय केल्या आमी फूल भारत देशान. आनी गोंयान ह्यो टोटल अरावंड एप्रॉक्सिमेटली 36,000 फॅमिलीज गोंयान आसात, जातल्यो फक्त आमी 8,000 सुमार फॅमिलीज आयडेंटिफाय केल्या गोंयान. आनीक 26,000 फॅमिलीज अजून उरल्यात आयडेंटिफाय जावपाच्यो. सो ह्यो आमकां ट्रेस करपाक जाय. बेनिफिशरीज जितल्यो आमी चड आयडेंटिफाय करतले तितले बेनिफिट्स तांकां ह्या गरीब लोकांक घेवंक मेळटले. सो हे हांकां ट्रेस करपाक इज व्हेरी सिंपल. हे पोर्टल ड्रिवन आसा. प्रत्येक इंडिविज्युअलान आपलें नांव घालून पोर्टलाचेर सोदूं येता. आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना हें जर ताणें गुगलाचेर वचून टायप केलें, तांची वेबसायट ओपन जाता आनी वेबसायटीचेर वचून इट इज व्हेरी सिंपल. आपलें नांव त्या स्किमीन आसा काय ना हें तांणी पळोवन घेवंक ते शकता. सो ह्या बेनिफिट्स खूब आसात, फक्त आमकां ते बेनिफिशरीज आयडेंटिफाय जावपाक जाय स्किमी अंडर. थँक्यू. ओके. सो डॉक्युमेंट्स ह्या हातून एक आधार कार्ड तांणी मॅन्डेटरी केला. आधार कार्ड आनी रेशन कार्ड घेवन
त्या बेनिफिशरीन आपूण ह्या स्किमी अंडर एलिजिबल आसा काय ना हें पळोवपाक ताणें खंयच्याय एम्पॅनल्ड हॉस्पिटलान वचूं येता. टोटल 22 पब्लीक हॉस्पिटलां एम्पॅनल्ड आसा, जातून GMC आसा, जातून दोनूय डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलां आजिलो आनी हॉस्पिशो आसा, जातून 6 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स जी आसा आमची बिचोले, कुर्चोरेम, काणकोण, सांखळे, वाळपय हातून वचून चॅक करूं येता. म्हणजे थंय एक आमी सहाय्यक म्हणून डिप्लॉय केल्लो आसा गोवा गव्हर्मेंटान. सो थंय तांचे कडेन वचून त्या कावंटरार वचून आपूण एलिजिबल आसा काय ना हें तांणी वचून अवश्य पळोवंक शकतात दर एक सिटीजन ऑफ गोवा एंड जस्ट चॅक वेदर ही इज एलिजिबल इन दीस स्कीम ऑर नॉट एलिजिबल. पब्लीक अवेरनस करपाक लागून आमी असे खूब प्रोग्राम्स करतात. म्हणजे जे कम्युनिटीन म्हणजे कम्युनिटी जांचें चड काम आसता, जशें की हेल्थ वर्कर्स, आमचे आंगणवाडी फील्ड हेल्थ वर्कर, आंगणवाडी वर्कर्स, ANM हांकां आमी वचून हे स्किमी बद्दल खूब म्हायती दितात, कशें ट्रेस करपाचें हें सांगतात. सो अशें करून आमकां बेनिफिशरीज मेळपाक लागले हे दिसांनी. सो दीस थिंग्स वी आर डुईंग. हांव पुंडलीक पेडणेकर, कन्सल्टंट IT DHSान काम करता अंडर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना. आता बेजिकली आमची आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आसा पळय स्कीम, दॅट इज सेंट्रली रन स्कीम आनी इट इज सिमिलर टू आमची स्टेट रन स्कीम आसा DDSSY, सेम तशीच. ओनली डिफरन्स इज आमी सेंट्रल गव्हर्मेंट 5 लाख फॅमिली कवर दिता एवरी फॅमिलीक आनी अक्रॉस ओवरऑल म्हणल्यार आमचे फूल इंडियान जितली एम्पॅनल्ड हॉस्पिटल्स आसा सगळ्या कडेन वचून ट्रिटमेंट घेवं शकता जो आमचो PMJY बेनिफिशरी आसा तो. आतां गोंयान अरावंड 36,000 फॅमिलीज आसा वीच आर एलिजिबल अंडर दिस स्कीम आनी तशेंच पुराय देशान म्हणटा तशें अरावंड 10 कोटी फॅमिलीज आसा जे स्किमीन एलिजिबल आसा. गोंयान खुबशे हॉस्पिटलां आसा, प्रायवेट पब्लीक आसा जी एम्पॅनल्ड आसा आनी देशभरान आसा. आतां मेन आमचे जे म्हणटा ती स्किमीचे फिचर आसा पळय दॅट इज पोर्टेबिलिटी. म्हणल्यार गोंयचो मनीस गोंया भायर वचून सुद्दां दुसऱ्या स्टेटींनी कवर घेवं शकता आनी सिमिलरली भायलो पेशंट आसा जो बेनिफिशरी आसा आमच्या PMJYचो तो गोंयान येवन ट्रिटमेंट घेवं शकता. आतां मेन लोकांक चडशे ह्या स्किमी बद्दल खबर ना. PMJY म्हणल्यार आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री योजना म्हटल्यार कितें ती लोकांक खबर ना. ती लोकांक बऱ्या भशेन कळपाक जाय म्हणून आमी खुबशे इनिशिएटिव्स घेता, खुबशे कॅम्प्स करता, खुबशे IC एक्टिविटीज करता आनी प्रेजेंटेशन्स करता. आनी तशेंच आमी एक हांगा आल्दोना आतां अशीच केल्लेली आसा IC एक्टिविटी आंगणवाडी वर्कर्सां खातीर. ते सेम कितें आसा ती आमची स्किमीचे इन वर्ड ऑफ माउथ सगळ्यांक दितले आनी होपफुली हे 36,000 फॅमिलीसून थोडे तरी आतां ह्या IC एक्टिविटीजांसून आमकां मेळटले. आतां ही स्कीम जाल्लेली आसा, इम्प्लिमेंट जाल्लेली 2018. ओके, अरावंड 4 years जायत येयले स्किमीक आनी ओन्ली आवट ऑफ 36,000 ओन्ली 8,000 फॅमिलीज मेळ्ळेले आसा आमकां. आतां ह्यान फुडें आमी ते 26,000 जे ऑड उरला पळय फॅमिलीज ते आयडेंटिफाय करपाक सोदता आनी आमकां लोकांचो हेल्प जाय आनी जे सोशली एक्टीव लोक आसा पळय तेंचो हेल्प जाय सो दॅट ही स्किमी बद्दल सगळ्यांक कळयतले ते. स्पेशल मिटींग आपल्या ट्रेनिंग सेशन स्पेशली फॉर पंच मेंबर्स अंगणवाडीज एंड ऑफकोर्स आर स्टाफ स्पेशली ऑन आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना स्कीम. ओके, ताच्या बद्दल स्पेशली तुमकां लागून सांगपाक डॉक्टर अनूप नेत्रावकर मेडिकल ऑफिसर वर्किंग फॉर दीस प्रोग्राम आयुष्मान भारत PMJY. त्याच बरोबर फूल टीम आसा IT consultant and other team members. So I request you all to please listen to it carefully. That scheme is a very important scheme. Before COVID, that is 2019 and त्याच्या उपरांत त्याच्या पयलीं 2018 आमी फूल फ्लॅज जायते बेनिफिशरीज आमकां येताले. आयिल्ले आमकां लिस्ट ऑफ ऑल द बेनिफिशरीज पंचायत वायज आनी ते आमचें काम कितें आमी आमचो रोल पंच मेंबर आमचें काम की सगळ्यांक ट्रेस करपाचें आनी टू मेक शुअर दॅट तांच्यांनी गोल्ड कार्ड केला की ना. ओके सर, करेक्ट सर. ओके, रजिस्ट्रेशन गोल्ड कार्ड जायते जाणांनी केल्लें आसा, जायते जाण उरलेले आसा.
सो ड्युरिंग द कोवीड पिरियडान ते सगळे स्लो डावन जाले आतां परत रिवायज जातलो प्रोग्राम सो वी नीड युअर हेल्प स्पेशली अंगणवाडी स्पंज मेंबर्स सरपंच सेक्रेटरी तांचे रिस्पॉन्सिबिलिटी तांच्यो ऑपरेशन आमकां खूब जाय सो आय once again welcome you for this program, for this training session. So thank you very much. Good morning. Good morning, everyone. Yeah. So today we are here to discuss about this scheme, very important public health assurance scheme. ही स्कीम आसा ती भारत सरकारान सुरू केल्या ताजे बद्दल आमी डिस्कस करूंक आयिल्ले तातूंत तुमचो सहकारी आमकां खूब जाय ती स्कीम फुडें व्हरतले जाल्यार सो आयुष्यमान भारत हे टर्म तुम्ही ऐकला आसतलो आयुष्यमान भारत हें आनी खूब कंपोनंट्स आसा फाटे खूब आसा सो आयुष्यमान भारत हें जो इनिशिएटीव आसा तातूंत आनी खूब फाटे आसा एक म्हणल्यार हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हें तुमी आयकलां आसतलें जातूंत जे आमचे हेल्थ सेंटर्स आसा ते अपग्रेड जाल्ले आसा विथ दीस इनिशिएटीव हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर दुसरो कंपोनंट आसा तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जे आमी आज डिस्कस करतले आनी एक आसा तो APDM म्हणजे आतां एक डिजिटल कार्ड सगळ्या सिटीजन्स ऑफ इंडिया मेळपाचें ना ओके ते कार्डाचेर ताजो सगळो मेडिकल रिकॉर्ड उरतलो सो तो खंयच्याय दोतोरा कडेन गेलो ते दोतोराक फक्त ते कार्ड कंप्युटराचेर टायप करून जाय तो नंबर आनी ताची सगळें हिस्ट्री येतली कंप्युटराचेर सो हो एक इनिशिएटीव आसा आनी आयुष्मान भारत इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट करपाचो तो एक इनिशिएटीव आसा तो अजून लॉन्च जाला लॉन्च पूण अजून गोंयांत तो प्रोग्राम येवंक ना सो असे कितलेशेच इनिशिएटीव्स अंडर आयुष्मान भारत भारत सरकारान सुरू केल्ले आसा ओके So let us now discuss today only about Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, which is known as APPNJY. Okay. So insurance for now is again I-class insurance. Okay. Insurance कितें करता मनशाचें जे रिस्क आसता कसलें आतां गाडी घेतली फ्लॅट घेतलो ओके सो रिस्क आसता गाडी एक्सिडेंट जाली जाल्यार ताजेर खूब पयसो लागता सो एक इन्शुरन्स कंपनी एक कॉन्ट्रॅक्ट सायन करता आमच्या बरोबर जातूंत ते प्रिमियम एमावंट घेतात आनी त्या रिस्क कवर करता सो तशेंच मनशाचें आयुश्य आसा तें अनसर्टन केन्ना कोण हॉस्पिटलांत कसो पावत खंयच्या मुवमेंटाक सांगूंक येना जर तें दुयेंस सादें असलें जाल्यार तें इजिली हाताळपाक येता पूण दुयेंस जर हें क्रॉनीक असलें जशें की कॅन्सर जशें की हार्ट डिजीज कसल्योश्यो हार्ट डिजीज हातूंत कितलेशेच मनशाचे पयशे वतात ओके कितलोसो खर्च लागता सो भारत सरकारान कितें केलें जर अशें कितें दुयेंस आसलें आनी जर तो मनीस खूब गरीब आसलो ओके हाजो इम्पॅक्ट ताजेर खूब जाता ओके ताका बाबड्या पयलीं पोटाकूच सारकें खावपाक पयशे नासता आनी ताजे भायर जर ताका दुयेंस लागलें जाल्यार इट बिकम्स व्हेरी व्हेरी डिफिकल्ट ताजें लायफ सामकें मिजरेबल जाता सो असल्या मार्जिनलायज्ड अंडर सर्वड कम्युनिटीज ज्यो आसा लोक आसा म्हणजे गरिबांतले गरीब सो हांकां हेल्प करपाक प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ही सुरू केली 2018 साल ओके आता ह्या स्किमीचे बेनिफिशरीज ऑलरेडी आयडेंटिफायड आसा ओके खूब फावटी जेन्ना हांव टॉक दिवपाक वता ह्या स्किमी बद्दल सगळीं जाणां अपसेट जाता की आमी एनरोल जावंक शकना म्हणून हें अशें आमी एनरोल स्वता जावंक शकना हे लोक आसा ते ऑलरेडी आयडेंटिफाय करून दवरिल्ले आसा फक्त आमी ते ट्रेस करूंक ना अजून ओके आमी ते अजून ट्रेस करूंक ना सो आमकां ते ट्रेस जाल्ले जाय आनी आयडेंटिफाय करून तांकां ती स्किमीचो बेनिफिट्स दिवपाक जाय ओके सो दिस युनिवर्सल हेल्थ कवरेज म्हणजे
सोशो इकॉनॉमिक स्टेटस, ह्या सगळ्या इक्विटेबल डिस्ट्रिब्युशन जमता, म्हणजे कोणाचे अन्याय जावंक जायना, सगळ्यांक एकेच तरेचो आमकां फॅसिलिटीज मेळोंक जाय. सो दॅट मिन्स युनिवर्सल हेल्थ कवरेज. सो हो ताजो एक मोठो उद्देश असल्या स्किमीचो. ओके, सो प्रायमरी हेल्थ कॅर जें आसा तें आमकां हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरच्या थ्रू मेळटा. आतां सेकंडरी आनी टर्शरी जें म्हणजे लागतलें सेकंडरी आनी टर्शरी म्हणजे कितें, आजिलो हॉस्पिशियो सारकीं हॉस्पिटलां आसा किंवा फोंड्या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसा, चिखले सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसा, ते गिव सेकंडरी लेवल ऑफ केअर. सेकंडरी लेवल म्हणजे तितले हाय लेवल केअर मेळना, पूण प्रायमरी हेल्थ सेंटर हांगा जें मेळटा ताच्या मातशें बरें केअर मेळटा. बरें म्हणल्यार फॅसिलिटीज थंय चड आसता. ओके, आनी लास्ट येता तें टर्शरी हेल्थ. गोंयांत गव्हर्मेंटाचें एकूच टर्शरी सेंटर आसा तें गोवा मेडिकल कॉलेज बांबोळे. ओके, सो अंडर दिस स्कीम ही हॉस्पिटलां सेकंडरी आनी टर्शरी फॅसिलिटीज मेळटा. ओके, सो ही स्कीम लॉन्च जाल्ली 2018. ओके, आतां आमी आयडेंटिफाय केले 10.74 crore पुअर एंड वल्नरेबल फॅमिलीज. ओके, सो 10.74 कोटी एटलीस्ट इंडियन आयडेंटिफाय जाल्या जी सामकी गरिबांतली गरीब आसा, म्हणजे बेगर्स, ओके, वॉचमॅन, तांकां घर रावपाक ना, रॅग पिकर्स. ओके, सो असले तरेचे हे लोक आसात. इट कम्स टू 10.74 crore फॅमिली. ओके, ट्रान्सलेट केले जाल्यार जवळ 70 कोटी भारतीय लोक आसात हे स्किमीक एलिजिबल. आतां हातले गोंयांत 36,000 गोंयानूच ना, फूल गोंया स्टेटीन 36,000 फॅमिलीज आयडेंटिफाय करपाक जाय. तातल्यो जाल्या एक 8,000 सुमार फॅमिलीज आमी आयडेंटिफाय केल्या, पूण बाकीच्यो खूब जाण अनआयडेंटिफायड आसात. ओके, सो हे आमी फॅमिलीज कश्यो आयडेंटिफाय केल्यो. ओके, 2011 एक सेन्सस जालो. सेन्सस म्हणजे खबर आसा न्ही तुमकां, सेन्सस जातालो, घराघरांनी वचून विचारतात कितलीं जाणां रावतात आनी खुबसो डेटा कलेक्ट करता. इट इज अ एक्झॉस्टीव वर्क सेन्सस. सो सेन्सस जेन्ना जालो तेन्ना त्या सेन्ससांसून हो डेटा आमकां पळय हें एंटायर पॉप्युलेशन इतली जगांतली जनता म्हणून आमकां कळ्ळी. आनी तातलें एससीसी पॉप्युलेशन म्हणजे ह्या स्किमी अंडर येता तें पॉप्युलेशन. ओके, तें आमी आयडेंटिफाय केलें. ओके, दॅट केम टू 10.74 crore फॅमिली. ओके, आतां ह्या स्किमीचे फीचर्स कितें आसा? फर्स्ट म्हणल्यार इट इज वर्ल्ड्स लार्जस्ट. ओके, एदी व्हडली इन्शुरन्स स्कीम अजून पर्यंत जगभरान खंयच जावंक ना. ओके, सो वर्ल्ड्स लार्जस्ट हेल्थ इन्शुरन्स स्कीम फुल्ली फायनान्स्ड बाय गव्हर्मेंट. ओके, सो हो एक व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉयंट आसा. नेक्स्ट इज ही स्कीम आमकां 5 लाख कवर दिता एका वर्सा खातीर. ओके, DDSSY कार्ड सगळ्यां कडेन आसा, करेक्ट? कोणा कडेन ना? DDSSY सगळ्यां कडेन आसतली. सो DDSSY कार्ड कशें आसता, 3 मेंबर आसले जाल्यार 2.5 lakhs मेळटा वर्साक, आनी 3 मेंबराच्या चड आसले जाल्यार 4 लाख मेळटा. सो ह्या स्किमी अंडर ह्या लोकांक एससीसी लोकांक आयडेंटिफायड आसा तांकां 5 लाख पर फॅमिली मेळटा. ते कितले आसूं, एकटो आसूं, 2 आसूं, 3 आसूं, 10 आसूं, तांकां 5 लाख मेळटा. हातूंत टोटल 1653 प्रोसिजर्स आयडेंटिफायड केल्ले आसात ऑलरेडी. ओके, सो हे प्रोसिजर म्हणल्यार तरेतरेचे ट्रिटमेंट्स लोकांक म्हणटात ते. फॉर एग्जांपल हर्नियाचें ऑपरेशन, एपेंडिक्साचें ऑपरेशन. सो अशें करून टोटल 1653 प्रोसिजर्स ह्या स्किमी अंडर येतात, विच आर मोर देन DDSSY हाज्या कमी आसा. ओके, हातूंत जशें हांवें सांगलां फॅमिलीचे रिस्ट्रिक्शन ना. ओके, एक मेंबर आसलो 5 लाख, 2 आसलो 5 लाख, 10 आसलो 5 लाख, हातूंत कांय लिमिटेशन
सेकंडरी आनी टर्शरी लेवल केअर मेळटा. सो हातूंत गव्हर्मेंट हॉस्पिटलां एम्पॅनल्ड आसा, हातूंत प्रायवेट हॉस्पिटलां एम्पॅनल्ड आसा. हांगा कार्ड मेळटा. DDSS-Y कशें आसता, तुमकां तें फिजिकल कार्ड जाय पडटा, ATM कार्डा भशेन दिसता पळय तें, कारण तें स्वायप करता हॉस्पिटलाचेर आनी कितलें आहा तें कळटा. APMJY कार्ड जाय तशें ना. ओके, सॉफ्ट कॉपी सुद्दां असल्यार ताजें क्लेम एडमीट जावन ताजें सगळें क्लेम प्रोसेस जाता. ओके, हॉस्पिटलाक पेमेंट हातूंत रोखडो जाता एज कम्पेर्ड टू अदर स्कीम. क्लेम प्रोसेस जाल्यार 24 वरां भितर हॉस्पिटलाक ते पयशे मेळटा. ऑटो रिन्यूवल सद्या DDSS-Y ऑटो रिन्यूवल जाता, पूण हें टेम्पररी आसा. मे बी पॅन्डेमीक सोंपलें काय हें परत आमकां रिन्यूवल चार्जीस 300 रुपयाचे भरता ते दिवचे पडत. पूण अंडर APMJY आमकां रिन्यूवल चार्जीस दिवचे पडना. ओके, व्हेरी इम्पॉर्टंट फीचर इज दी पोर्टेबिलिटी. ओके, पोर्टेबिलिटी म्हणजे कितें? सपोज एका गोंयच्या बेनिफिशरीक अशें दुयेंस जालें जाका ट्रिटमेंट गोंयांत जावंक शकना. ओके, ड्यू टू मेनी रिजन्स, दोतोर ना कसलें, किंवा तें मशीन ना, ती एक्सपर्टायज ना. ओके, जाल्यार ह्या लोकांक जर हांगा ट्रिटमेंट मेळना, ओके, जाल्यार तांकां गोंयचे भायर जी हॉस्पिटलां आसा आनी जी एम्पॅनल्ड आसात अंडर दी स्कीम, म्हणजे ही स्कीम जी हॉस्पिटलांनी घेतल्या त्या हॉस्पिटलांनी वचून आनी तो ट्रिटमेंट घेवं येता. फॉर एग्जाम्पल टाटा हॉस्पिटल. ओके, कोण कॅन्सर जाला गोंयांत, तो हांगा आमी हाताळूंक शकना बिकॉज ऑफ मेनी रिजन्स, जाल्यार ह्या पेशंटान टाटा हॉस्पिटलान वचून ट्रिटमेंट घेवं येता, किंवा एम्स हॉस्पिटल दिल्लीन वचून घेवं येता. सो ही एक तातूंत फॅसिलिटी आसा. तशेंच भायले लोक म्हणजे गोंयचे भायले लोक हांगा येवन ट्रिटमेंट घेवं शकता. सो पोर्टेबिलिटी. ओके, सो गोंयानूच ट्रिटमेंट घेवंक जाय अशें ना, आनी खंयच्याय एम्पॅनल्ड हॉस्पिटलान वचून तें कार्ड दाखोवन ट्रिटमेंट घेवं येता. सो हे नॅशनल हेल्थ ऑथॉरिटी जी आसा सेंटराक दिल्ली, ती हो प्रोग्राम मॉनिटर करता. सो हें सगळें आसा तें IT म्हणजे सगळें IT बेस्ड केला हो प्रोग्राम. ओके, फॉर एग्जाम्पल बेनिफिशरी आयडेंटिफिकेशन, हांव तुमकां आतां दाखयतलो बेनिफिशरी आयडेंटिफाय कसो करप. ओके, सो तें सगळें ऑनलायन. ट्रान्झॅक्शन मॅनेजमेंट सिस्टम म्हणल्यार केस प्रोसेस करतात, ते डॉक्युमेंट्स अपलोड करतात, ते सगळे इन्व्हेस्टिगेशन, डिस्चार्ज समरी बी सगळें अपलोड करतात, तेवूय TMS म्हणटा ताजेर जाता. सगळें ऑनलायन आसा. ओके, हॉस्पिटल एम्पॅनलमेंट सिस्टम ही सगळो प्रोग्राम जो आसा APMJY हो ऑनलायन केला. ओके, ही सगळी हॉस्पिटलां, गव्हर्मेंट हॉस्पिटलां जी ह्या स्किमी अंडर एम्पॅनल्ड आसा. आतां खुबशे फावटी लोक प्रश्न करतात की ह्या हॉस्पिटलांनी ट्रिटमेंट फुकटूच जाता हरशीं म्हणून. ओके, जाल्यार कार्ड कित्याक दाखोवंक जाय? आतां APMJY अंडर हे पयशे सेंटरासून ते कन्सर्न हॉस्पिटलाक येता. फॉर एग्जाम्पल आतां 1 लाखा वयर प्रोसिजर, म्हणजे 1 लाख अबाव 1 लाख रुपीज प्रोसिजर, बायपास बिपास जे आसतात GMC फ्रिक्वेंटली जाता, तेन्ना हो प्रोसिजर पेशंट GMC वचून घेता. ओके, तेन्ना हे 1 लाख जे रुपया आसा ते सेंटर GMCक दिता. ओके, ह्या पयशांसून आमी GMCचो इन्फ्रास्ट्रक्चर बरो करता. ओके, सो इनडायरेक्टली गोंयकारांक हाचो फायदो जाता. इनडायरेक्टली म्हणजे GMCचो जर इन्फ्रास्ट्रक्चर बरो जालो त्या पयशांनी, जाल्यार फॅसिलिटीज आमकां बऱ्यो मेळटल्यो. सेम एप्लायज टू PHC आल्दोना ऑल्सो. हांगा जर आल्दोना हॉस्पिटल सुद्दां हें एम्पॅनल्ड आसा. ओके, आल्दोना हॉस्पिटलान सगळे प्रोसिजर जावचे ना, कारण हांगा सुपर स्पेशलिस्ट तशें येना. पूण खुबश्यो गजाली जशें की मलेरियाक लागून एडमीट जालो, किंवा डायरियाक जावन डिहायड्रेट जावन सर जर ताका हांगा म्हणजे IV फ्लुइड्स जावन हांगा ताका एडमीट केलो,
तश्यो पॅकेजी आसा ओके सो तसल्यो पॅकेजी मागीर केल्यो जाल्यार हें आसा डायरेक्ट सो असल्यो ज्यो पॅकेजी आसा त्यातून सेंटरासून पयशे PHC आल्दोनाक येतले आल्दोना PHC इम्प्रूव इन्फ्रास्ट्रक्चर सो अशे तरेचें हें आसा सो ही सगळीं हॉस्पिटलां GMC आसा अजिलो हॉस्पिटल म्हणजे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दोनूय आसा ह्या सगळे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स जे आसा गोंयांत सो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर आसा तेवूय इंडिपेंडंट आसा कांय प्रायमरी हेल्थ सेंटर जशें की सांगे वेल्ली कानोरे खडकय केपें कुर्तोरी शिरोडा बाळ्ळी धारबांदोरा आल्दोना हें हॉस्पिटल ही सगळीं ह्या स्किमी अंडर एम्पॅनल्ड आसा ओके सो बेनिफिशरी आयडेंटिफाय करप जितले बेनिफिशरी आयडेंटिफाय जातले तितली ती स्कीम आमची बरी जातली ओके आतां तशीच प्रायवेट हॉस्पिटलांय ह्या स्किमी अंडर एम्पॅनल्ड आसा ओके फॉर एग्जाम्पल आशिर्वाद न्युरोलॉजी लॅप्रोस्कोपी हॉस्पिटल हें मडगांव आसा तातूंत खुबश्यो किडनीची दुयेंसां ट्रिटमेंट थंय जाता फॉर एग्जाम्पल रिनल स्टोन प्रोस्टेटाचें सो ह्या एक बेनिफिशरी जर ह्या हॉस्पिटलांत गेलो जाल्यार ताचो सगळो खर्च अंडर PMJ कवर अप जाता ओके सावयकर हॉस्पिटल फोंड्या मांडोळकर हॉस्पिटल बिचोले ओके मदरकेर हॉस्पिटल मडगांव ऑर्थोपेडीक हॉस्पिटल मडगांव विजन हॉस्पिटल सो हें हॉस्पिटल ह्या एरियेक लागता प्रायवेट हॉस्पिटल सो विजन हॉस्पिटल आसा विश्व संजीवनी आसा उसगांवकर खडकय ही सगळीं सावथाक चड आसा ओके सो विक्टर हॉस्पिटल सावथाक आसा तेवूय पेरंट आसा ह्या ओके सो हांगा मेन हॉस्पिटल प्रायवेट हॉस्पिटल जें आमकां लागता तें विजन हॉस्पिटल ओके नेक्स्ट सो हें कार्ड जें आसा हें अशे तरेन दिसता तो फोटो हांवें काडला हांवूय तो कॅन्सल करून दिला कंप्लीट सो हें कार्ड जें जनरेट करतात आमी हें अशे तरेन दिसता ओके आतां आमी गोल्डन कार्ड म्हणटा गोल्डन कार्ड आतां हांगा ह्या हॉस्पिटलान नांव सो श्रुती हांगा सहायक म्हणून काम करता ओके आतां एज अ अंगणवाडी वर्कर तुमचो PRO खूब बरो आसता म्हणजे तुमी खूब लोकांक कम्युनिटी वळखता दोतोरा परस तुमी चड जाणां वळखता कम्युनिटी सो तुमी ह्या स्किमीचो मातसो चड बोवाळ करपाक जाय म्हणजे लोकांक सांगपाक जाय अशें बाबा एक स्कीम आसा तातूंत 5 लाख कवर मेळटा ओके PDSSY कार्ड आसतलें तांचें पूण हातूंत कितलेशे बेनिफिट्स आसा ते PDSS ना फॉर एग्जाम्पल 5 लाख थंय तुका मॅक्सिमम 4 लाख मेळटा हांगा आमकां 5 लाख मेळटा दुसरी एडवांटेज हांगा जर कोण दुयेंस जालें जाल्यार आनी दुसऱ्या स्टेटीन वचून ट्रिटमेंट घेवं येता जर ती फॅसिलिटी हांगा अवेलेबल ना फॉर एग्जाम्पल टाटा हॉस्पिटल कोणाक कॅन्सर जालो जाल्यार ताका टाटान वचून घेवं शकता ट्रिटमेंट घेवं शकता सो दीज आर द बेनिफिट्स तुमकां एक क्वेश्चन आसा ओके सो वी नाव पेशंट बेस केलं किंवा ॲक्च्युली खूप पेशंट बेस केलं बेनिफिशरी दोन खुदले आम्ही विजिटाक केले सो ऑलरेडी शुद्धीकडसून आम्ही डिटेल्स घेतले जे त्यांनी बेनिफिशरी आसा आसते आनी गोल्ड कार्ड केला पण जेन्ना हांवें विजिटाक केले तो म्हाका कार्ड मेळूंक ना कशें कार्ड येता तांच्यानी कलेक्टरा कडेन पोस्टासून येता कशें ना कार्ड हें हार्ड कॉपी जशें की PDSSY मेळटा तशी कोण धाडिना तें कार्ड येना सॉफ्ट कॉपी पासून आसल्यार पुरो ओके ती जर तांकां जाय बेनिफिशरी जाल्यार तांणी प्रिंट करून ती हार्ड जशें की आमी डुप्लिकेट लायसन्स करतात गाडयेचें तशें वचून खंय तांणी केलें तें जाता पूण ताची गरज ना एक्चुली ताची गरज ना ताणें फक्त सॉफ्ट कॉपी प्रिंट काडून सुद्दां दवरल्यार जाता ताका कार्ड Yeah, what matters is
हांगा ताजो फोटो आसता, ताजो फोटो आसता, तो फोटो काडला थंय ताजें नांव आसता, इयर ऑफ बर्थ, आनी वॉट इज रियली इम्पॉर्टंट इज हियर इज दीस नंबर, ओके, PMJ ID, आनी हे दोन हो नंबर इम्पॉर्टंट. आतां हांवें तुमकां आतां सांगिल्लें की आयुश्मान भारत डिजिटल मिशन सुरू जालां. आतां कितें करतात, तांकां हें कार्ड दितात, ओके, आनी तो नंबर हांगा त्या कार्डाचो नंबर हांगा लिंक करतात. हें नवें सुरू जालां, ऑपरेट पयलीं तें नाशिल्लें, हें आतां तांणी इंट्रोड्यूस केलां. सो ही ID इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो ही एकदां ID मेळ्ळी काय ताणें थंय वचून बेनिफिट्स घेवं येता, ओके. हाका जर तुमी कोणी आयडेंटिफाय केलो जाल्यार ताणें रेशन कार्ड घेवन येवपाक जाय. हांव सांगता कित्याक जाय तें आतां कळटलें. रेशन कार्ड आनी आधार कार्ड इज आमचें मॅन्डेटरी केलो. सो ह्यो गजाली तांकां जाय. आधार कार्डाक मोबायल लिंक जाय. बेसिकली कशें आसा लायक आमी जेन्ना व्हेरीफाय करता लोकांक तेन्ना आमी म्हटलें 36,000 फॅमिलीज आसा इन गोवा. बार्देजान एप्रॉक्सिमेटली 3,000 रुरल एरियेन आसा फॅमिलीज, ओके. सो जे आतां 36,000 फॅमिलीज आसा तितूनसून जे मेंबर्स आसा तेंचे तांकां आमकां व्हेरीफाय करचें पडटा. व्हेरिफिकेशन कशें जाता, तेंचे ID प्रूफ आसा. आतां कॉमन ID प्रूफ गोंयांत कितें आसा, आधार कार्ड. जर आधार कार्ड दिलो, आधार नंबर सांगलो आनी जर फिंगरप्रिंट लायले जाल्यार तेजी फूल डिटेल्स येता. सो आधार कार्ड इज इम्पॉर्टंट, मॅन्डेटरी करूंक शकता, ओके. आनी सेकेंड डॉक्युमेंट इज फॅमिली प्रूफ. फॅमिली प्रूफ कित्याक जाय पडटा आमकां, आतां आमी म्हणलें 36,000 फॅमिलीज आसा म्हणून. हांव भितरलो मेंबर, पूण हांव त्या फॅमिलीचो पार्ट म्हणून कसो करतलो, इज थ्रू रेशन कार्ड. तो आमचो फॅमिली प्रूफ, ओके. हे दोन डॉक्युमेंट आसल्यार पुरो. सपोज आधार कार्ड बी ना ते मागीर केस टू केस बेसीस करूं शकता, दुसरे ID कार्ड ना. बट आधार कार्ड इज इम्पॉर्टंट आनी रेशन कार्ड. सपोज रेशन कार्ड ना जाल्यार मागीर अल्टरनेट डॉक्युमेंट आसा, लायक भुरगे जन्म घेता तेंचे बर्थ सर्टिफिकेट, एडॉप्शन सर्टिफिकेट, आनी सपोज न्यूली मॅरीड आसा जाल्यार तेंची मॅरेज सर्टिफिकेट. बट दीस इज सेकेंडरी, केस टू केस खूब कमी आसतलें. सो आतां तुमी आतां प्रेजेंटेशन पयलां आसतलें, देखून एक बेनिफिशरी आयडेंटिफिकेशन सिस्टम म्हणून कितें तरी आसता, ओके. बेनिफिशरी आयडेंटिफिकेशन सिस्टम म्हणल्यार बेसिकली एक सॉफ्टवेअर जो ऑनलायन आसा आनी सहाय्यक आसा आमचे ते तितून व्हेरीफाय करतले तांकां आनी तांकां कार्डां दितले. कार्डां इज नॉट लायक फिजिकल कार्ड. आतां आमी म्हटलें पळय दिसपाक अशें आसतलें कार्ड तें, ओके. तें बेश्टें पेपर प्रिंटूय आसूं शकता, तेजो फोटो सुद्दां आसल्यार जाता आमचे कडेन. नाजाल्यार तेंचो कार्ड नंबर आसा पळय तो सुद्दां आसल्यार मोर देन इनफ. फिजिकल कार्ड आसा तशी गरज ना. DDSS कितें जाता, आमकां तें फिजिकल कार्ड जाय पडटा रीड करपा खातीर. तेतून तशें कांय ना, नंबराचेर सगळे डिटेल्स फॅच जाता, ओके. सो आतां ती बेनिफिशरी आयडेंटिफिकेशन सिस्टम म्हटलां पळय दॅट इज फॉर द सहाय्यक. तशीच एक कॉमन मनशां खातीर लायक आमच्या खातीर तुमच्या खातीर एक सेपरेट एक सॉफ्टवेअर आसा, तेज्या थ्रू आमकां कोणाकूय सोदपाक मेळटलें बेनिफिशरीज खंय कशें कितें आहा. सपोज आतां म्हाका सोदपाक जाय, म्हाजें नांव घालून हांव सोदूंक शकतलो ऑनलायन. तशेंच तुमकां सोदपाक जाय, तुमचें नांव घालून सोदूंक शकतले, तुमच्या नेबर्सांचें सगळ्यांक मेळटा सोदपाक. तो हो पब्लीक डोमेनार आसा. पब्लीक डोमेनार म्हणल्यार सगळ्यांक हो एक्सेसिबल आसा सॉफ्टवेअर. जाल्यार तुमकां दाखयता हांव कसो सॉफ्टवेअर आसा तो. तुमकां दिसता mera.pmjy.gov.in दिसता तुमकां सगळ्यांक. गुगलाचेर वचून तुमी mera.pmj.gov.in जर घालें आनी क्लिक केलें जाल्यार अशें तरेची पेज ओपन जाता. This is the page and हो आमचो सॉफ्टवेअर जो सगळ्यांक पब्लिकाक अवेलेबल आसा, ओके. मागीर नेक्स्ट कितें आसा तुमकां करपाचें, तुमचो मोबायल नंबर कोणाचो स्पेसिफीक बेनिफिशरीचो सुद्दां आसल्यार अशी गरज ना. तुमचो कोणाचो मोबायल नंबर आसा पळय तो घालपाचो. आतां हेतून हांव म्हाजो मोबायल नंबर घालता आनी हो कॅप्चा कोड आसा, हो जस्ट व्हेरिफिकेशना खातीर. सायडीक दिसता पळय तुमकां तोच टायप करप.
जनरेट ओ टी पी म्हणून क्लिक करा. जनरेट ओ टी पी केल्या काय मोबायलाचेर तुमचा एक ओ टी पी होईल. हे तीन जे आसा विरा पीएमसी त्यामुळे विरा काढला म्हणजे ग्रुप एक आसतलोच कॉमन त्या ग्रुपार म्हणजे शेअर केलं जातं सो ते एवरीबडी गेट्स इट. सो मोबायलाचेर सुद्दां करूं येता. तुम्ही ती ओ टी पी हांगा घाला आनी हे एक चॅकबॉक्स आसा तेजेर तुमी क्लिक करपाक जाय आनी सबमीट मारपाक. सबमीट मारले काय तुमकां अशी एक पेज येतली. पेज इज व्हेरी सिंपल पळय. आतां तुमकां कितें सांगलें मोबायल नंबर घालप ओ टी पी घालप सबमीट मार. ओके नेक्स्ट आतां तुमकां एक्चुअल काम करपाक म्हणल्यार कितें सोदपाक जाय. आतां स्टेट सिलेक्ट करता. ऑब्वियसली आमची चडशे गोंयकार आसतले सो गोवा. पळय हांगा सगळ्यांक सोदपाक मेळटा. एंटायर इंडियाचे लोक आसा पळय तांकां सोदपाक मेळटा आमकां. सद्या तुमकां हांव गोवाचें सोदून दाखयता. गोवा सिलेक्ट केले काय मागीर हांगा कॅटेगरी आसा. ही कॅटेगरीजान आमकां सर्च करपाक मेळटा. सर्च क्रायटेरिया म्हणटा तेका. बाय नेम, बाय HHID नंबर, बाय रेशन कार्ड नंबर, बाय मोबायल नंबर. आतां बाय नेम म्हणल्यार आमच्या नांवां घालप डायरेक्ट आसा तशें आनी सर्च करप. आतां वॉट इज HHID? सो HHID म्हणल्यार कितें हावज होल्ड आय डी. आतां डॉक्टरान म्हणटलें की सेन्सस जाता पळय तेतूंत सगळ्यांक एक एका फॅमिलीक एक नंबर मेळटा. हावज होल्ड आय डी म्हणटा तेका. सो तो हावज होल्ड आय डी हांगा आमी घालप आसा जाल्यार. ना जाल्यार नांवां सांगूंक मेळटा. नेक्स्ट इज रेशन कार्ड नंबर. एज आमची सेन्सस जाल्लो पळय तेन्ना रेशन कार्डां घेतलेली आसता सो ते नंबर घालून तुमी सोदूंक शकता. ना जाल्यार मोबायल नंबर. जर मोबायल नंबर आहा रिलेटेड वी कॅन ट्राय. आतां तुमकां मोस्ट कॉमनली यूज सर्च आसा पळय तो सांगता दॅट इज बाय नेम. आतां नेम सिलेक्ट केले काय आमकां हांगा खूब फिल्ड्स येयली. सो नांव घालपाक जाय. एक कॉमन नांव घालता हांव. राम म्हणटाले. एंड देर आर मेनी other criteria like father's name, mother's name, spouse name, male, female. हे सगळे घालपाक शकता तुमी आनी मागीर डायरेक्टली सर्च म्हणून सगळें जाता. सो क्लिक ऑन सर्च. राम इतले कॉमन नांव आसा की 100 इतले जाणां मेळना राम नांव कळ्ळें. आनी हे फक्त 100 सकयलूच आसा तितले नांवां दाखयलेलीं आमकां. सो आमी रामाचें सरनेम घालता. नाईक. सो दयानंद राम नाईक. सो ह्या नांवाक कितले मॅच जाता पळय तितली नांवां येतलीं. सो आमकां 4 जाणां मेळटा गोंयांत. राम नाईक मॅच जाता. मोस्टली ताच्या बापायचें नांव आसा ती लास्ट आसा. सो सपोज एक आतां तिसरो हांव दयानंद राम नाईक म्हणून कोण तरी आसा तो आमी वळखता जाल्यार कन्फर्म करपा खातीर फॅमिली डिटेल्स क्लिक करपाचें आनी तेजी सगळी आमकां डिटेल्स मेळटा. लायक तेजी एज मागीर तेजे स्पाउस नेम, फादर्स नेम सगळें मेळटा. वर्केन्सी इतले. सो दीस सपोज हें कन्फर्मेशन जालें की तो आसा बेनिफिशरी हितून दॅट मिन्स तो एलिजिबल आसा म्हणल्यार होच बेनिफिशरी तो आमी सोदता. तो जर तो एलिजिबल आसा तांकां तुमी आमच्या सहाय्या कडेन सहाय्यक आसा पळय ताचे कडेन डायरेक्ट ते मागीर तांकां व्हेरीफाय करतले. डायरेक्ट करतले म्हणल्यार कितें तांकां आधार कार्ड दिवचें पडटलें तांकां आनी रेशन कार्ड. सहाय्यक बील अपलोड व्हेरीफाय करतले, अप्रूव करतले आनी सोमत्याक तांकां कार्ड दितले. त्याच टायमार चड वगत लागना. तांकां 15 ते मॅक्सिमम 15 मिनटां लागतलीं कार्ड जनरेट करपाक. हेजेर तुमकां कितें क्वेश्चन्स आसा हे तुमच्या खातीर म्हणजे तुम्ही मोबायलार सुद्दां घालून सोदूंक शकता. जाय म्हणल्यार आतां तुमची नांवां घालून तुमी सर्च करूंक शकता. तुमच्या शेजाऱ्यांचीय नांवां सर्च करूंक शकता. मेळटा जाल्यार ती तेच्या कडेन डायरेक्ट करता. कितें क्वेश्चन आसा सॉफ्टवेअर खूब सिंपल आसा. जस्ट नांव घालप सर्च मारप. आतां तुमकां दाखयलेल्या कारणान बाकीची डिटेल आसा जाल्यार तुमी पीन कोडूय घालूंक शकता तुमचो. सो फिल्टराक बरें जातलें. आतां 4 जाणां येयलो खंयची ती आमकां खबर ना. फॅमिली डिटेल्स मारचे पडटा. तुमी हांगा पिनकोड टायप करा सर्च मारा. पिनकोड मारले काय आनी एक मेळटा आनी तुमी पर्सनली तुमच्या नेबरांक नाजाल्यार तुमच्या वाठारांत जितले लोक आसा पर्सनली वळखता आसतले. सो डायरेक्ट तुमी वचोन सुद्दां घरा कडेन वचोन जर सोदले मेळटा. तेंच्या कडेन आनी स्पेशल तें सोदपाची गरज ना.
आनी हे जर तुमकां कळपाक मेळना जाल्यार तुमी आनी कोणाक सांगूंक शकता. कितें क्वेश्चन्स आसा? कितें एक तरी क्वेश्चन आसा म्हाका की आपूण एटेंटीव आसा. सारकी गरीब येता आतां तुमकां एक SCCCचो सेन्सस जाल्लो दॅट वॉज डन इन 2011. सगळ्यांक खबर आसा न्यू सेन्सस 2021 न्यू असो पॅन्डेमिका खातीर जावंक ना. तो जावंक शकता कदाचीत केन्नाय, बट हो डेटा आसा आमचो तो 2011चो आनी तेन्ना जे कोण गरीब आसले ते ऑटोमॅटिकली हितून कवर जाता. आतां 10 वर्सां नंतर 11-12 वर्सां जालीं सो तेच्या मागीर तो कदाचीत गरीब आसचो ना. बट डजंट मीन तो कवर्ड ना. तो तेच्या कडेन गाडी घोडा आसूं शकता पूण 2011 तो गरीब आसलो तेच्या खातीर तो एलिजिबल आसा. सो बेजीक आमकां कितें आमी BPL म्हणटा बिलो पॉवर्टी लायन जे रेशन कार्ड आसा पळय ते एलिजिबल आसा पूण दॅट वॉज ऑफ 2011. करंटली तेच्या कडेन आसूंक नासूंक शकता आनी करंटली आतांच्या टायमार सपोज न्यू BPL कार्ड वॉल्डर आसा तेंची नांवां आसूं शकता. कळ्ळें? सो ही स्कीम 2011 सेन्ससा प्रमाणे कोण गरीब आसलेलो तांकां आनी ताची अपडेट जाली तेन्ना सेन्ससा तेन्ना अपडेट जाली तातूंत तेन्ना मागीर कळ्ळें पळय. आनी एक बेजिकली ह्या ट्रेनींग सेशन आमी कित्याक कंडक्ट करता जशें डॉक्टरान प्रेजेंटेशन दिलेलें तुमी पळयलां आसल्यार 2018 ही स्कीम जाली लॉन्च. ओके आनी 36,000 फॅमिलीज आसा कवर्ड गोंयांत पूण आतां 2022 जालो आनी इतल्या वर्सांनी आमकां फक्त 8,000 फॅमिलीज मेळ्ळा अख्ख्या गोंयांत आनी उरलेले अरावंड 26,000 ऑड फॅमिलीज अजुनूय मेळोंक ना. इतल्या वर्सांनी आजून स्कीम ती तशी पूश जावंक ना. सो हो एक आमी इनिशिएटीव घेतला वेरी तुमकां ग्रावंड लेवलाचेर जे तुमी तुमच्या वाठारांत लोकांक पर्सनली वळखता तुमकां आतां आमी लिस्ट प्रोवायड करतले. PHCक आमी प्रोवायड करतले लिस्ट तुमकां फॉर्वर्ड करतली. तेतून तुमी नांवां पयल्यारूच सांगूंक शकतली की अमको अमको हाका वळखता तांकां आमी डायरेक्ट करतले ते कार्ड जनरेट करून दितली. सो ही एक्सरसायज त्या रिजना खातीर काडला. 26,000 फॅमिलीज आमकां कशी आयडेंटिफाय करपाक जाय. ओके आतां बेनिफिशरी आयडेंटिफिकेशन सिस्टम इम्पॉर्टंट कित्याक आतां आनी एक कॉन्सेप्ट सांगतलो की सेंटरासून मागीर आमकां पयशे मेळटा हॉस्पिटलाक. सपोज आमी बेनिफिशरी आयडेंटिफायूच करूंक ना आतां 36,000च्यासून आमी 8,000 केला 8,000च्यासून कितले म्हणून ट्रिटमेंट घेतले खूब कमी आसतले. तेच जर आमी कंपेर केले 36,000 जर आमी सगळे फॅमिलीजांक सोदले सगळे मेंबर्स 1.5 lakhs सो 1,50,000 कितें लोक आसात सो तांकां आयल्या मागीर कितलेच केसीस चड रेज जाल्ले आनी तितलेच मागीर आमकां बेनिफीट जाता आनी स्किमीकूय बरें पडटा. कित्याक मेन रिजन इज फॉर स्कीम आमकां लोकां कडेन
what we are doing is like आम्ही त्या साईडनी वयतले. It's not like आम्ही गॅस करतले. आम्ही खूप कितें इनिशिएटीव घेतले. बट दिस इज वन वे कित्याक आम्ही नोटीस केला ग्राउंड लेवलार वचून लोकांक हे स्किमी बद्दल काय खबर ना. सो इट इज वन वे ऑफ डुईंग द पब्लिसिटी. सो आयसी जर ना लोकांक खबरूच ना स्किमी बद्दल जाल्यार आमी लोक म्हणल्यार येता म्हाका जर खबर आसलें म्हाजें नांव म्हाका खबर आसता जाल्यार हांव नांव सुटपाक वयतलो. म्हाका खबरूच ना जाल्यार मागीर कशें जातलें. सो दिस इज वन इनिशिएटीव देर वील बी सेवरल मोर इनिशिएटीव्स जे आमी करतले. बट दिस इज जस्ट वन इनिशिएटीव आनी हितूनसून म्हाका पयला वी हॅव डन अराउंड 4 to 5 आयसी एक्टिविटीज आनी हितूनसून आमकां कार्डां जनरेट जाता म्हणल्यार इम्प्रुवमेंट दिसना. ओके सो म्हणून तरी तुमकां कितलें जाता पळय तितल्यान आतां तुमकां BBC खबर आसा तुमकां जस्ट इन्फॉर्म देम एंड गेट देम टू द सेंटर. आतां आमचो हांगा ह्या PHC कंटिन्युअसली सादेर आसतलो प्लस अजिलोमी आसा पेडणे आसा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर सो थंयसरूय डायरेक्ट करूं शकता तुमकां. आनी कितें क्वेश्चन आसा कितें आसूं जस्ट विचारा खूब डावट्स आसतले तुमकां. प्रायवेट हॉस्पिटलांत गेलो जाल्यार थोडी हॉस्पिटलां ते सगळे प्रोसिजर करता अशें ना. त्या हॉस्पिटलांतले प्रोसिजर करता अशें कितें आसा ते रिजनल हॉस्पिटलांनी तुमी आयातीच करता अशें कितें अशें आसा एक्चुली पळय कॅम्पेनेट हॉस्पिटल आसा फॉर एग्जाम्पल विजनान फक्त दोळ्यांच्या प्रोसिजर्स जाता. देर मायट बी सम मोर प्रोसिजर्स बट आमी कन्सिडर करा दोळ्यांचे. सपोज तेच्या भायर प्रोसिजर आसलो तो कवर जावचा. ओके सो आमी प्रेजेंटेशनान सांगले कारण 1600 डिग्री प्रोसिजर्स आसा. ओके नॉट स्पेसिफिकली त्या हॉस्पिटलान 1600 आसचे ना. आमचो कॉल सेंटर नंबर आसा. सपोज इमर्जन्सी टायमार कॉल सेंटराक कॉल करून तुमी वेरीफाय करूं शकता. प्लस नियरबाय बाकीच्या मागीर तुमकां कॉल सेंटर सांगतले आनी खंयच्या हॉस्पिटलान तुमी करूं शकता ते. आतां बेजिकली पळय ही स्कीम गरीब लोकांक म्हणटा. ओके गरीब लोकांक म्हणटा की तांकां ट्रिटमेंट इम्पॉर्टंट. तांकां कितें म्हणटा तें कम्फर्ट तेंचो इम्पॉर्टंट ना. आतां नियरबाय प्रायवेट हॉस्पिटलान करपाक जाय दे कॅन गो. देर आर प्रायवेट हॉस्पिटल अराउंड 60 प्रायवेट हॉस्पिटल्स पळयता आसतले आनी चड जात ती इम्प्रुवमेंट आनी वी आर नॉट गेटिंग ऑल द डिटेल्स हॉस्पिटल ऑल्सो. पूण त्या डजन मीन सगळे प्रोसिजर जाता. कशें करता सपोज पोटाची कितें सर्जरी करता तेका काय सांगूंकूय कळटा. त्या खातीर लोकांक पोटाची आपल्या किडनी स्टोनाच्या ऑपरेशनाक खंयचो हॉस्पिटल करूंक शकता. आमचे हांगा सादेव आसा ते तुमकां जाय पडटले. ऑरेल्स तुमकां कॉल सेंटर म्हणटली आमी तेजेर कॉल करूं शकता. प्लस सपोज एम्पेनर्ड हॉस्पिटलाची लिस्ट आसा त्या एम्पेनर्ड हॉस्पिटलान वचून थंयसर तांकां विचारीत जाल्यार सुद्दां ते सांगता. ओके सो बिफोर टेकिंग द ट्रिटमेंट तुमकां ते सांगतले की जाता काय ना तें. ओके ह्या तेजेर म्हाका आनी एक इम्पॉर्टंट तुका सांगपाक लक्षांत येयलें. BDSSY स्कीम सगळ्यांक खबर आसा. ओके आतां तुमचे सगळे क्वेश्चन वचूना की BDSSY कार्ड आसा ते आनी PMJY कार्ड आसा. सपोज एका सगळे दोनी कार्ड आसा कितें जातलें क्वेश्चन येवना. खंयच्या स्किमीन वयतलो तो कार्ड ड्रॉप जातलें कितें जातलें. ओके हां सो आतां BDSSY स्कीम आहा ती स्टेट गव्हर्मेंट स्टेटाची स्कीम आनी ही आमची सेंट्रल गव्हर्मेंट. ओके सपोज एक बेनिफिशरी भुरगीं स्कीम कवर्ड आसा ताका आमी प्रेफरन्स इतलो रिलीफ दिवंक. दॅट डजंट मीन द BDSSY एलिजिबल ना. PMJYचो प्रेफरन्स दिलो कित्याक फॅसिलिटीज बऱ्यो आसा चड प्रोसिजर कवर जाता आनी पोर्टेबिलिटी खूब फिचर्स आसा स्किमीन. त्या खातीर आमी ताका PMJY प्रेफरन्स दिलो. हे हॉस्पिटल करतले ऑटोमॅटिकली बेनिफिशरीचे चॉयस आसची भितर. बट BDSSY आमी कित्याक एलिजिबल आसा म्हणटा ताका सपोज खंयचे हॉस्पिटल एवेलेबल ना तेंच्यांनी म्हणलें पॉयंट आवट केलें की प्रोसिजर कवर्ड ना. सपोज आनी ताका इमर्जन्सी आसा आनी तोच प्रोसिजर जर BDSSY कवर्ड आसा जाल्यार मागीर तेन्ना आमी ताका BDSSY ट्रिटमेंट
करू शकता प्रोवायडेड त्या हॉस्पिटलात ते जावपाक जाय सपोज ते हॉस्पिटल PMJY ट्रिटमेंट जाता जाल्यार त्या PMJY दिवचें म्हणल्यार ते हॉस्पिटल करतले ते सॉफ्टवेराचेर आसा सगळें ते बेनिफिशरीचो काय भितर टेन्शन ना ऑटोमॅटिकली हॉस्पिटल आयडेंटिफाय करतले खंयचो PMJY बेनिफिशरी खंयचो DDS म्हणजे कार्ड बी काय ब्लॉक जालें तें लक्षांत दवरा खूब हें आसा की लोकांक दिसता DDSSय ब्लॉक जाता हें कार्ड तशें ना सद्या तरी तशें कांय डिसिजन घेवना गव्हर्मेंटान सद्या दोनी ओपन आसा तुम्ही क्वेश्चन विचारले की कशें कळप हॉस्पिटलांत कितें आसा तें सुद्दां सगळें ऑनलायन अवेलेबल आसा ही जी सायट आसा ABPMJYची ऑफिशियल सायट आसा ABPMJY सो ही ऑफिशियल वेबसायट ह्या प्रोग्रामाची ABPMJY सो pmj.gov.in हांगाच्यान आमकां खुबश्यो गजाली पळोवपाक मेळटा पयलीं म्हणल्यार MI एलिजिबल म्हणजे mera.pmjy तें लिंक हांवें मिरा कडेन शेअर केलां तें दुसरें म्हणल्यार फायंड हॉस्पिटल्स म्हणून आसा तुज्या क्लिक फायंड हॉस्पिटल्स ओके जेन्ना आमी थंय क्लिक करता सो हांगा जर आमी स्टेट ऑफ गोवा स्टेट गोवा जेन्ना आमी सिलेक्ट करता सर कॅप्चर करता सगळ्या हॉस्पिटलांत सगळी फॅसिलिटी जावच्यो ना कित्याक ते स्पेशली डॉक्टर नासतले तांचे कडेन इक्विपमेंट्स नासतले सो तो प्रोसिजर थंय जावंक शकना ओके सो त्या खातीर सगळेच 1653 प्रोसिजर सगळेच थंय एका हॉस्पिटलांत जातले अशें ना स्क्रोल डावन यू सी हियर हांगा सगळीं हॉस्पिटलां मेन्शन केल्या जितली एम्पॅनल्ड आसा गोंयांत आनी इफ यू गो हियर हांगा फॅसिलिटीज घातल्या हाचे हे M1 M7 S16 हे कितें सगळें दिल्लें आसा कम डावन ओके हे सगळें हांगा मेन्शन केल्लें आसा थंय कितें जातलें सो एवरीथींग इज अवेलेबल ऑनलायन ओके बट ऑफकोर्स इफ द बेनिफिशरी जर ताका म्हणजे कंप्युटर लिटरेट ना म्हणजे ताका कंप्युटर वापरूंक येना मोबायल वापरूंक येना ऑफकोर्स ही कॅन कम एंड take help from the Sahaya. Any more questions? Okay, beneficiary identify करप हें सामकें गरजेचें आसा ओके कित्याक सगळे अजून आयडेंटिफाय जावं ओके पूण गरीब आसा पयशे ना ताका कॅन्सर सारकेलें अशें दुयेंस आसा आनी जर ते ट्रीट जाली ना he can of course go to other hospital in the neighboring state and take the treatment so कोणाकूय हाचो खूब लाभ जावंक शकता ओके फक्त तो आयडेंटिफाय जावंक जाय ओके सो लिस्ट तुमचे कडेन फॉरवर्ड दितले करतले अशें पुंडलिकान सांगलां मोस्ट ऑफ युअर पीपल वील नो दॅट जे तुमी ताका वळखत न्ही नांवां पळोवनूच तुमकां कळटलें हो खंय रावपाचो ओके सो तांकां फक्त PHC वचून कार्ड कर म्हणून सांगपाचें PHC हांगा ना जाल्यार इवन अजिलोन वचून करूं येता ओके अजिलोनूय कावंटर आसा ते करपाक एनी मोर क्वेरीज ना अपडेट सेम आसा तुमचे कडेन सेम तें सेम अपडेट म्हणल्यार कितें अपडेट आसतलो की कोणाची कार्डां जालां तेंच्या नांवां काडटलीं आनी कोणाचें जावं
एक बेनिफिशरी गव्हर्मेंट हॉस्पिटल उरलो ताका फ्री ट्रिटमेंट मेळटलो घेतलो आनी उरलो कंपेर्ड टू प्रायवेट ताका आपल्या पॉकेटासून पयशे दिवचे हांगा कॉन्सेप्ट कितें आसा प्रायवेटान बी नो एवरीथींग प्रायवेटान उरलो PNJवान पयशे दिवलो बेनिफिशरी पयशे दिवपाची गरज ना सगळे फ्री ऑफ कॉस्ट ₹1 पे करपाचो ना ताका ट्रिटमेंट मेळटलो डिस्चार्ज जातलो गव्हर्मेंटान आमी सपोज गव्हर्मेंटान ताका वयपाक जाय आनी म्हणटा कार्ड कित्याक दाखोवपाचें कार्ड दाखोवपाचें इज बेनिफिशरी पॉयंट ऑफ व्यू आतां गोंयांत फक्त गोंयांत चडशे नोटीस करा पयला गोंयांत फ्री मेळटा ट्रिटमेंट गव्हर्मेंटान गोंया भायर जायना आतां हितून बेनिफिशरी पॉयंट ऑफ व्यू आसून तितले कांय कितें म्हणटा प्लस पॉयंट्स ना बट हॉस्पिटल पॉयंट ऑफ व्यू आसून आसा आतां सपोज गव्हर्मेंट हॉस्पिटलान कोणी ट्रिटमेंट घेतलो आनी तो PNJ सेंटर वी प्रोवायड मनी वॉट एवर कितें आसा प्रोसिजर अमावंट कितें आसा फॉर एक्झाम्पल 50,000 तुमचे प्रोसिजर केलो एका हॉस्पिटलान गव्हर्मेंट हॉस्पिटल दॅट 50,000 दॅट हॉस्पिटल वील कसलें हॉस्पिटल प्रायवेट आसूं गव्हर्मेंट आसूं आनी दीस गव्हर्मेंट हॉस्पिटल कॅन यूज दॅट मनी टू इम्प्रूव द इन्फ्रास्ट्रक्चर सो इनडायरेक्टली तो बेनिफिशरी फायदो जाता म्हणल्यार त्याच्या वाठारांत जे स्पेशलिस्ट ट्रिटमेंट घेता दॅट हॉस्पिटल वील इम्प्रूव सो दॅट इज द रिजन सेंटर वील प्रोवायड स्टेट गव्हर्मेंट ऑफ वॉट एवर खंयचो हॉस्पिटल गव्हर्मेंट हॉस्पिटल ताका पयशे प्रोवायड करता ओके दॅट इज पॉयंट ऑफ व्यू इनडायरेक्टली बेनिफिशरी फायदो जाता एकूण स्टेटाचो शेअर आसा दॅट इज 60-40 सेंटर प्रोवायड 60% स्टेट प्रोवायड 40% फुल्ली फंडेड बाय सेंटर वील 60-40 जाता करेक्ट प्रायवेटान गेले जाल्यार थोडे चार्जीस इन्शुरन्सान कवर्ड गव्हर्मेंट हॉस्पिटलान जे ट्रिटमेंट आसा तशेंच प्रायवेट हॉस्पिटल आतां DTSSनान कितें जाता अपग्रेडेशन म्हणून एक कॉन्सेप्ट आसा अपग्रेडेशन म्हणल्यार कितें इफ सपोज खंयचें ट्रिटमेंट घेता प्रायवेट हॉस्पिटलान आनी म्हाका बरो प्रायवेट रूम जाय AC जाय म्हाका सेपरेट जाय जाल्यार म्हाका ताका चार्जीस पे करचे पडटा एडिशनल म्हणल्यार म्हाजें आतां सपोज कसलें ट्रिटमेंट करता एक 10,000 खर्च जाता ट्रिटमेंटाक हांव जर तें जनरल वॉर्डान करता ₹1 म्हाका भरपाचा ना बट जर म्हाका प्रायवेट वॉर्ड जाय जाल्यार म्हाका वॉटेवर ते प्रायवेट वॉर्डाचे चार्जीस आसता ते पे करचे पडटा CBSS PNJवान हो कॉन्सेप्ट ना अपग्रेडेशन PNJवान ना सपोज कितें आसा तें म्हाका जनरल वॉर्डानूच करचें पडटा आनी इट इज कम्प्लिटली कॅशलेस आनी ₹1 पे करपाचो ना नॉट फॉर द रजिस्ट्रेशन बट खंयसरूच पे करपाक जाय इवन दी स्टार्ट ₹1 getting दॅट इज फ्री नो रिन्यूअल चार्जीस लोकांक कितें खंयसरूच एक पयसो भरपाची गरज ना ओके केन्ना स्टार्ट जातली स्कीम ही launched in 2000 September 2000